artistas de fama internacional. 3 maanden per jaar woont Gabriel García Márquez in Havana. Intiem bevriend met Fidel Castro, de patriarch van de revolutie. Midden in de stad staat de Grama, het scheepje waarmee Castro en een handjevol compañeros de oceaan overstak om op Cuba de revolutie te ontketenen. Het is inmiddels omhuld door plexiglas, een museumstuk. Tijdens ons verblijf in Havana worden we aanhoudend gebeld door leden van het comité Burgerrechten, tot diep in de nacht. Ze willen ons informeren over de repressie op het eiland. De voorzitter van het comité kan zijn huis niet uit, op gevaar af mishandeld te worden. We melden dat we in Havana zijn voor Márquez, de vriend van Castro. Alles op zijn tijd. Havana is prachtig. Een schitterende baai waarin zwemmen verboden is. Haaiengevaar. Het is in de namiddag in het huis van de weduwe. Urenlang zijn we al bezig. Over het surrealisme dat geen surrealisme is. Over de cultuur van de schaarste op Cuba. Over Márquez' moeder en het onbekende parfum. Over het marxisme dat leek op het liberalisme van grootvader. Krekels, stoomtreinen, de ganse omgeving dringt door de eensteensmuren van de villa naar binnen. Nee, het in plexiglas gehulde schip is geen metafoor van de verstoffing van de revolutie. Márquez kijkt geïrriteerd. Het is gewoon om dat ding voor verval te behoeden. Ik vraag waarom hij na het lezen van een verhaal van Hemingway over olifanten plotseling wist hoe hij de patriarch moest beschrijven. De patriarch die hij al eerder de handen van Stalin had gegeven. Vrouwenhanden. Entre los movimientos del patriarca, los gestos del patriarca. Yo no podía imaginarme cómo era el personaje y viendo, conociendo las costumbres de los elefantes, pude imaginarme exactamente cómo caminaba, cómo se movía, cómo miraba a la gente. Pero digo, eso no podría explicar más porque no sé exactamente cómo es que esas cosas suceden. En el acto de escribir suceden cosas que son completamente increíbles para uno mismo. De pronto hay cosas de las cuales no logra salir. Lo que pasa es que es muy difícil en una entrevista recordar otros ejemplos, pero hay muchos ejemplos de que no sé cómo seguir. De pronto oigo una música, siento un olor, me dicen una palabra, veo una persona y resuelve todo un libro que uno no sabía cómo resolver. Hoeveel uur is het geleden dat we spraken over Márquez' jeugd in Aracataca? De jeugd met de grootvader die hem het ijs liet voelen. De kolonel die altijd en eeuwig sprak over zijn oorlogen. Die een pistool op zak droeg als souvenir. De jeugd in het bananendorp, waar in het huis de geesten rondstommelden van gestorven ooms en tantes. En buiten de geesten van de mannen zonder hoofd. Afgeslagen met machetes tijdens de zaterdagse drinkgelagen. Het is een halve eeuw later. Márquez kan amper meer Colombia binnen. Het is er te gevaarlijk, nu zijn roem eenmaal gevestigd is. Het zal niet de eerste keer zijn dat hij bedreigd wordt met ontvoering. Colombia, dat inmiddels één groot gewelddadig Aracataca is geworden. A veces me llaman a mí de Colombia para preguntarme sobre algunas cosas, porque yo tengo además canales de información que no son muy corrientes. Yo tengo amigos, jefes de Estado por todos lados, ministros, toda clase de amigos que reciben información antes que los periódicos. Digamos que los primeros 30 años de mi vida en Colombia yo cargué batería suficiente para seguir siendo colombiano en cualquier parte del mundo. Y luego he tenido siempre el cuidado de mantenerme al día, pero completamente al día, de la información de Colombia. Y cada día me resulta más fácil porque hasta hace poco tiempo recibía las suscripciones de todos los periódicos de Colombia. Entonces era una pila de papel que cuando llegaba era absolutamente imposible leerlo. Pero desde que inventaron el fax, el telefax, ha sido para mí la salvación, porque todas las mañanas me mandan solamente los recortes de las cosas que me interesan. Y yo las leo muy rápidamente. Pero lo que pasa es que yo ni he viajado tanto como parece, ni me he desvinculado de Colombia tanto como parece. No tengo la residencia en Colombia, eso es correcto.
No vivo en Colombia, no tengo la casa en Colombia. Yo considero que el domicilio de uno es donde tiene sus discos, no donde tiene los libros, donde tiene los discos. Y yo tengo mis discos en México, y tengo mi casa en México, y donde escribo es en México, y mis hijos son mexicanos. Pero yo mantengo un permanente contacto con Colombia, he estado yendo a Colombia constantemente, aún en las peores circunstancias, menos en estos últimos 4 años, lo cual puede hacer pensar que las peores circunstancias son los últimos 4 años. La situación en Colombia se ha deteriorado de tal modo que ya no se sabe quién es quién ni contra quién. En esas circunstancias es muy difícil para una persona tan conocida y tan famosa como yo vivir en Colombia. Porque cualquiera sencillamente por hacer un chiste, porque puede hacerle daño a uno. La vida humana cuesta cada vez menos en Colombia. Ha surgido un personaje totalmente nuevo en la historia colombiana, que es el criminal a sueldo, a lo cual ha llevado, me imagino, el deterioro social del país. Pero en esas circunstancias es muy difícil vivir en Colombia. Ooit tekende Márquez krantenstrips na, toen hij nog niet kon schrijven. Grootvader bracht hem zijn passie bij voor woordenboeken. Van grootmoeder erfde hij zijn schrijfstijl. Voor haar waren werkelijkheid en fantasie één. Dat was jaren voor 100 jaar eenzaamheid en Márquez' literaire doorbraak. Maar wat gebeurde er toen zijn roem eenmaal gevestigd was en de Nobelprijs verkregen? In het antwoord gaat een waarschuwing verborgen, maar ik mis de intuïtie. Hij heeft ons tot 11 uur 's avonds de tijd gegeven, als het nodig mocht zijn. We hebben nog uren voor de boeg. Bueno, primero la sucesiva pérdida, la lenta pérdida de la vida privada, que empezó por ser parcial y que al final termina siendo casi total. Es que lo malo de la fama es que no es graduable, debía tener botones, que uno podía decir, ahora soy famoso, ahora no quiero ser famoso, pero la fama llega a un punto en que es las 24 horas al día y en cualquier parte. En ese momento es absolutamente insoportable, hasta el punto que yo he llegado a decir con cierta sinceridad que me hubiera encantado que mis libros hubieran sido póstumos, como los de Kafka. Es decir, haberlos escrito, que al fin y al cabo es lo que el escritor desea, haber escrito los libros que fueran conocidos, pero que no se supiera quién era el autor sino después de muerto, para no tener que cargar con la fama. Porque una cierta dosis de fama es muy agradable. De ahí en adelante es muy difícil, y mucho más difícil para una persona como yo, que trato de ser amable con todo el mundo, porque todo el que se me acerca es muy amable conmigo, y no veo ninguna razón para no serlo también yo. Entonces, prácticamente la mitad de la vida la tiene uno dedicada a cuidar la fama como si fuera un pájaro, como si fuera un perro que uno tiene y que es un perro insaciable que se come todo y destruye todo lo que hay alrededor. Y el resto se me va precisamente en luchar contra la fama, es decir, a preservar a toda costa la vida privada. Porque para mí lo más grande que hay en el mundo es poder estar con un pequeño grupo de amigos, con un muy reducido grupo de amigos, conversando tranquilamente. Y eso cuesta cada vez más trabajo. Sobre todo en relación con la vida. Yo la fama la tengo como el gran enemigo de la vida privada. Es muy agradable, por supuesto, y uno siente que además que sirve para mucho, es muy útil. Para mí yo he encontrado una manera de darle una cierta utilidad a la fama en política, en humanitarismo, en ciertas actividades, como es aprovecharla en ese sentido. Pero llega un momento en que es absolutamente insoportable. Welgemoed filmen we door. We hebben niet door dat Márquez ook op onze ontmoeting zinspeelt. Ik begin over de kroniek van een aangekondigde dood. Een van zijn beste boeken. Over de gebroeders Vicario, die hun varkens bloemennamen gaven. De gebroeders die Márquez' jeugdvriend Santiago Nassar wilden vermoorden, omdat Santiago Nassar hun zus zou hebben ontmaagd.
waardoor ze, toen haar echtgenoot dat in de huwelijksnacht merkte, door hem verstoten werd. Een moordaanslag die de gebroeders overal in het dorp rondbazuinde, in de hoop dat iemand hun plannen zou voorkomen. Maar het dorp deed niets en Santiago Nassar stierf. De vraag ligt voor de hand of het boek niet tegelijk de metafoor is van de menselijke onverschilligheid. Sí, pero es que en el fondo es lo mismo, es decir, porque ese desinterés de la gente es porque se consideraban que era un crimen ritual y que por consiguiente un crimen ritual tenía que cometerse y no se podía impedir. Y cuando un crimen como este se considera ritual, quiere decir que está ya muy arraigado. Es un hecho que está muy arraigado en la cultura de una sociedad. Y entonces, en última instancia, es el drama de la responsabilidad colectiva, de cómo todo el pueblo es responsable de esa muerte. En el fondo termina siendo una variante del drama de Fuenteovejuna. Pero el origen de todo eso es el hecho de que una mujer, por no ser virgen, sea devuelta y que los hermanos resuelvan vengar eso como un crimen, como si fuera un delito enorme. Es decir, él está diciendo lo mismo que estoy diciendo yo. Está viendo otro aspecto, pero el origen es ese. Y yendo más lejos, digo yo que al final es la responsabilidad colectiva. Lo que pasa es que yo no tengo ninguna concepción crítica de mis libros. Y soy incapaz de discutir ninguno de los aspectos críticos de mis libros. Esas son cosas que pertenecen a los críticos y trato de no leerlas. Para mí es sencillamente la historia de un pueblo que no intervino para evitar la muerte. De zoveelste filmrol is op. Ik kondig Márquez aan dat ik hem een citaat van Castro voor wil leggen, waarin Castro beweert dat Latijns-Amerika sociaal gaat exploderen als de wurgende schuldenlast niet wordt vereffend. Márquez kijkt geïrriteerd. De cameraassistent controleert de camera. De film is ingelegd, we kunnen weer draaien. Dan zegt Márquez, dit wordt uw laatste vraag. We zijn nog lang niet toe aan zijn testament, aan de vraag wat er is overgebleven van de dagdromen uit zijn kinderjaren. Als er dan nog maar één vraag is, dan is die noodgedwongen waarom dit de laatste vraag moet zijn. Primero, yo no sé tanto de tantas cosas como ustedes se imaginan. Probablemente tienen una idea desmesurada de lo que es un escritor. Probablemente se han dejado convencer por la fama, que siempre es muchísimo más grande de lo que es uno. Y entonces me han creído capaz de hacer más de lo que he hecho. Es absolutamente imposible para mí decir nada más en este sentido porque me desborda, porque es superior a mí, es mucho más de lo que yo soy capaz de hacer. Pero al mismo tiempo hay una cosa, si yo tuviera la impresión de que es una entrevista frustrada, de que hay que completarla, de que es incompleta, de que no alcanza a decir nada de lo que yo pienso y de lo que yo soy, yo francamente no me atrevería a decirle lo que le estoy diciendo, de interrumpirlo de pronto, pero es que estoy absolutamente seguro, como es una entrevista que ya es casi más larga que todas las entrevistas mías de televisión sumadas, y es además una entrevista donde he dicho mucho más cosas de lo que he dicho en las otras entrevistas. Yo creo que es bastante y que hay otros métodos de tortura más refinados que este, y que realmente yo he hecho un esfuerzo por ser amable, no me estoy refiriendo con ustedes, sino con mis lectores, y de escribir mis libros bien y tratar de hacerlos bien, y creo que merezco la consideración de no ser sometido más a un potro de tormentos como este. De veras, yo lo que quiero es agradecerles realmente que ustedes se hayan imaginado que yo era capaz de tener unos conocimientos tan vastos y tan ecuménicos y tan profundos como los que me están pidiendo. No los tengo. Yo no soy más que un escritor y no hago sino escribir novelas. Pero en cambio, en este momento he tomado una decisión. No doy nunca más en mi vida una entrevista de televisión. Estoy completamente agotado. Y me parece que lo más justo es eso, no doy una entrevista de televisión más. Nunca más en mi vida, y yo sé lo que son mis decisiones. Creo que ese es un interés añadido
que lleva esta entrevista. Podrán decir ya desde ahora que nunca más, que esta fue la última entrevista de televisión que di a pesar de que viví 120 años. Vanuit de hotelkamer kijken we uit over de jeugd van Jorge Semprun. De jeugd met de Duitse gouvernantes, met vader die zijn principes belangrijker vond dan overleven en die dus in ballingschap stierf. De buurt van voor de Spaanse burgeroorlog, toen Madrid nog naar het platteland rook. Semprun rookt niet, drinkt spaarzaam wat bronwater. Oefening in ascese, al 2 dagen. We waren gebleven in 1964. Als Semprun uit de Spaanse communistische partij gestoten wordt, als partijleider Santiago Carrillo hem toevoegt dat het beter is om fout te zijn binnen de partij dan goed daarbuiten. Als Semprun ontdekt dat het marxisme niet veel meer is dan een rechtvaardiging van de dingen zoals ze gelopen zijn, hoe weerzinwekkend die dingen ook waren. La última reunión en la cual se produjo la expulsión de Claudine y la mía fue el final de un proceso y como siempre, como yo en la vida siempre he tenido la suerte, la mala o la buena suerte de siempre vivir las cosas de manera novelesca, se produce en un sitio totalmente novelesco, porque un castillo de los reyes de Bohemia, cerca de Praga, para una reunión kafkiana sobre política y sobre dialéctica y sobre la estrategia, es desde luego un lugar novelesco increíble, ¿no? El clima también era muy novelesco, las lluvias, los aguaceros del fin de la primavera, y luego esa cosa absurda de que estábamos discutiendo a vida o muerte, a puñalada limpia, por lo menos a puñalada dialéctica, y que mientras nos reuníamos para comer venían unos camareros con guante blanco y chaquetilla blanca a servirnos en aquellos salones de los reyes de Bohemia unas comidas de privilegiados. Todo era totalmente kafkiano, ¿no? O sea que era muy novelesco. Y le recordé lo que me había pasado 12 años antes, cuando leí la noticia en l'Humanité de que Frank había confesado crímenes absurdos que no había podido cometer. Y recordé que en aquel momento había capitulado ante la verdad para mantenerme dentro del partido, pero que ya no estaba dispuesto a hacerlo nunca más. Y como estaba convencido de que la verdad era muy diferente, totalmente, radicalmente diferente de lo que ellos decían en cuanto a la situación en España, en cuanto a nuestra política, en cuanto a la estrategia general del movimiento comunista en Europa y en el mundo, no estaba dispuesto a capitular. Se produjo un cierto silencio, se hizo una interrupción de la sesión, salimos del gran salón de aquel castillo, museo de los Reyes de Praga, y en la habitación próxima, contigua, estaban los camaradas que estaban encargados del funcionamiento, de la grabación de todas las intervenciones, y los micrófonos llegaban a un magnetófono que estaba funcionando, y los hilos llegaban a ese magnetófono, y la persona que estaba ocupándose de manejar, también es una situación novelesca, ese aparato era Irene Falcón, que era y que sigue siendo la secretaria y la confidente y la acompañante y el alma, no sé si buena o mala, supongo que más bien mala, de Pasionaria, y estaba con los ojos llenos de lágrimas. Entonces yo le pregunté a Claudine, yo pasé con Claudine, le pregunté ¿por qué? Y yo no lo sabía, porque los secretos en el partido son una cosa fantástica. Y me dijo Claudine, es que uno de los ahorcados en el proceso de Josef Frank y de Slansky era Geminder. Y Geminder, que es secretario del Partido Checo, era su compañero, su marido en aquella época. Y está llorando porque lo que acabas de decir le recuerda aquello. Bueno, luego, cuando yo he hablado de ese episodio, Irene Falcón ha dicho que ella nunca había llorado y nunca
le había impresionado aquel recuerdo, peor para ella. Irène Falcon later wrote about this session, "Communists are capable of assaulting the heavens. When this fate grows lukewarm, when one begins to doubt, when one no longer believes, one begins to be a communist no longer." She meant you. Do you remember? No. No quiero recordarlo. En mi vida varias veces he tenido que, para sobrevivir, producir un olvido sistemático de ciertas cosas, y yo a partir del día en que escribí la autobiografía de Federico Sánchez, yo creo que lo digo en el libro en un momento dado, he decidido olvidar todo lo que es memoria personal, olvidarlo, no quiero recordar, porque no tiene interés, eso no tiene interés. No sé lo que dijo, pero supongo que fue una barbaridad, no tiene interés. No, de verdad no me acuerdo. Es como en el Quijote, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, pues en un lugar de Checoslovaquia de cuyo nombre no quiero acordarme, una persona de cuyo nombre no quiero acordarme dijo unas absurdidades de cuyo nombre no quiero acordarme. Jorge Semprun zweert het geloof af dat György Konrád nooit heeft bezeten. De verhaaltjes over een vrolijke verlossing beschouw ik als praatjes om je naar binnen te lokken. In de deuropening laten ze je nog niet de folterwerktuigen zien. We zijn halverwege de tweede dag van onze ontmoeting. Konrád vertelt over de jaren toen hij kinderbeschermingswerker was. Een baan waarvoor je geen partijlid hoefde te zijn. Later zal daar uit zijn boek De Bezoeker voortkomen, waarin hij over het kind schrijft: laten we hem geen sterke drank geven. Laten we zijn winterjasje niet naar de Lommerd brengen. Laten we zijn moeder geen hoer noemen en zijn vader geen zak. Laten we het niet met een dienstpistool bedreigen. Laten we geen zakkenrollen van hem maken. Laten we hem niet aan een oude homoseksueel verkopen. Laten we niet in zijn schooltas urineren. Laten we het niet vergeten in de trein. Laten we het niet uitlachen. Laten we het niet vernederen. Kortom, laten we het in zijn prille, onschuldige leven zoveel mogelijk ontzien. Minél szegényebb munkásokról volt szó, annál problematikusabbak voltak a gyerekek. Miért voltak problematikusak? Mert elvált családok, mert az anyának is dolgoznia kellett, és nem nappal, hanem 3 műszakban. A gyerekek csavarogtak, vagy gondoskodott róluk egy nagymama, vagy nem. Iszákos apák, akik mit csinálhatnának, este hazajönnek, és megverik a feleségüket, mert azt gondolják, hogy megcsalta őket. Nem is igazán gondolják, de azért megverik. Férfiak, akiket elvisznek börtönbe, férfiak, akiket esetleg ki is végeztek, mert részt vettek a forradalomban, mert az egyik például egy munkástanácsnak volt az elnöke. Kamaszok, akik javítóintézetben vannak, mert ugyancsak részt vettek. Gyerekek, akiket a szüleik otthagytak, mert elmentek nyugatra, azt gondolták, hogy majd utánuk jön a gyerek, és hát nem jött, ott maradt tehetetlen nagyszülőknél. Az állam azt akarta, hogy ezek a gyerekek intézetbe kerüljenek, én azt akartam, hogy menjenek a szüleik után. És valahogy így próbáltam formálni a sorsukat. Kis beavatkozások voltak ezek. Én akkor nagyon fontos dolgokat tanultam meg. Azt, hogy az életnek van egy szintje, ami állandó. Ami fölött jön-megy a történelem, jönnek-mennek a kormányzatok. Ilyen rendszer, olyan rendszer. De a szegénységben ezek az elemi indulatok, keretek, szűkös keretek, amiben egy ember él, kis lakások, alacsony komfort, szerelmi szenvedélyek, amelyek nagyon könnyen felborítanak egy családot, alkoholizmus, agresszió, és a gyerekek szenvedése, mert a gyerekekkel csattan mindig az ostor. A gyerekeknek nincsen szakszervezete,
ők a legvédtelenebbek, mert a legerősebbek a férfiak, aztán a nők, és csak legutoljára jönnek a gyerekek. Ők nélkülözik mindig a legtöbbet. Het is in de jaren dat Semprun uit de partij wordt verwijderd en Konrád de kinderen van de revolutie probeert te helpen, als George Steiner zelf kinderen krijgt. We praten erover uren nadat Steiner zijn herinneringen ophaalde aan zijn opvoeding. Door de vader die bankier werd, opdat zijn zoon dat nooit zou worden. Vader die hem Grieks leerde, moeder met wie hij Engels, Duits en Frans sprak. Dat prachtige snobisme van een Joodse opvoeding, waarbij de ouders tenminste één van hun kinderen in staat stellen een denker, schrijver of wetenschapper te worden. Maar er is inmiddels een halve eeuw verstreken sinds Steiners opvoeding in Parijs. Er is een oorlog voorbij en een staat gesticht. But of course there's an enormous difference since 1945. Before, this kind of training and hope was part of the whole of European liberalism, of the middle class emancipation, of the great development of a scientific, a humanistic culture. Now I think the situation is rather different. First of all, you have to decide, if you can, do you want your child to go to Israel? Every Jewish parent, whether he's in San Francisco or Vladivostok or Valparaiso or one of the survivors in Rome, the question is real. There is now a place to go. Should not one at least of your children, if not all, go home in some sense? If they don't, why don't they? It's no longer something which is a ritual formula, as it is. At the end of the Passover, you're the last word every year for a Jew is next year in Jerusalem. And this was a happy formula, like Christ is risen. Exactly the same. No, it can now be next Monday morning in Jerusalem, and it's real. So that is a very new situation, and I think every Jewish parent has to let his children see Israel, which we did very early and so on, several times, and try to feel their own way into this difficult choice and situation, which is going to occupy them their whole life. So that is very different. And then I think there are no more illusions. The illusion of assimilation is over, except if you're an idiot. If you're an idiot, you think you can change your name, make a mixed marriage. The Nazis came to you 3 generations back and knew all your names, and so did the KGB and the NKVD, and so do the killers in Sao Paulo, where there are neo-Nazi organizations which kill Jews today, and so they do in the Islamic world, and so on. And if you have to be on that unimaginable train which takes you to the end, which Semprun has written about so wonderfully, the trains in which everybody was, there is something even worse than being in the train. It's being in the train and saying, I don't understand. They've got the wrong person. I was baptized, I have a wonderful Aryan wife, and I'm called Smith or Jones. That is even worse. If you can imagine something worse than absolute worse, that's even worse. So one's children, if you're a Jew, must know why they may be on the train, which is they have to learn a lot of history, and they have to have a great pride, I think, in the necessity of being themselves. We schrijven de 60er en 70er jaren als Steiners fascinatie, de gelijktijdigheid van totaal verschillende ervaringen, zich opnieuw opdringt. Ditmaal de ervaring van het schrijverschap. In die jaren ontdekt Jorge Semprun het schrijven opnieuw. Ditmaal als remedie om zijn frustraties uit het turbulente Stalinistische verleden te verwerken. Steiner publiceert in die jaren zijn boek Language and Silence. Het begin van zijn aarzeling over de taal, wier leugenachtigheid, zoals hij schrijft, niet valt te scheiden van haar vruchtbaar leven. Het is dan al dat hij zich afvraagt
of de literatuur haar beste dagen al niet heeft gehad. En György Konrád, die merkt dat één boek blijkbaar een bedreiging voor een hele staat kan zijn. En dat de literatuur gouden tijden beleeft, zodra ze wordt verboden. Zijn boeken circuleren illegaal en worden druk gelezen. In de bibliotheken staan ze in de gesloten afdelingen. Samen met een vriend schrijft Konrád in een afgelegen landhuisje, ver buiten Boedapest, een boek over de positie van de intellectuelen in de klassenstrijd. A kéziratot mindig elrejtettük, mert már én túl voltam 2 házkutatáson. Már voltam gyanúsított, már vizsgálat indult ellenem, el voltam tiltva a külföldre utazás jogától, és barátaink körül is voltak kényelmetlenségek, egyik barátunknál házkutatás, akkor még el is ástuk a kéziratot ennek a kis háznak a kertjébe, de minden este elrejtettük olyan helyekre, amelyeket még most sem mondok el. És vigyáztunk akkoriban, már nem írtam kézzel, hanem csak géppel, mindig több példányban, és az egyik példánynak mindig biztos helyen kell lenni. Ekkoriban jött ez a fegyelmezett, konspiratorikus körültekintés, hogy van, amit titokban kell tartani, van, amiről nem szabad beszélni, még a szobánkban sem. Mi azt hittük, hogy ott nincs abban a házban lehallgatókészülék, talán nem is volt, de a munkánkat, hogy miért húzódtunk oda-félre, nem tudtuk teljesen titokban tartani, és talán az ismerősök között volt besugó is. Egy öreg íróval, aki 18 évet töltött a sztálini táborokban, miután a letartóztatásunkból kijöttem, mert emiatt a könyv miatt egy hétig le voltunk tartóztatva, összetalálkoztam, és ez az öreg író megkérdezte, és mondd, fiam, technika vagy ember? Ami azt jelenti, hogy lehallgatókészülék vagy besugó. Mondtam, valószínűleg ez is az is. You are asking really about continuous work. You know, a writer or thinker usually has one problem or a few around which he turns like a falcon, circling and circling until he can land. The book I finished in the last few days, in fact, before you came to visit, is one more chapter in a single story. I now believe that we are living in what I call an epilogue in Europe, or in the West, or an afterword. Now, I don't mean that in any easy sense of kulturpessimismus. I mean something very specific. The logos, which is the word in epilogue, in dialogue, in monologue, in logic, had a meaning which is the presence of God in the word. In the beginning was the word, says the apostle. Where a culture more or less believes in the death of God, and despite a lot of nonsense on this, Nietzsche is not the first to say it. Even the sentence comes much earlier, and the image comes in a very great romantic writer, Jean-Paul, who speaks of the dead God in Europe. But suppose we really are entering a period of a dead God. In that case, I'm not sure that our whole sense of language, as inspired, as having an essential dignity so great that the Greeks define man himself as a language animal, zoon phonanta. If this is over, if we no longer have a metaphysical theological insurance, a reinsurance, a Lloyd's insurance, underneath our grammars, our dictionaries, our attempts to write poetry, then it may be that we are in an after word, an epilogue. Ahora, hay el otro aspecto, y es que, ¿cuál es la teoría filosófica, artística, cuál es la experiencia pictórica, cinematográfica, literaria, que no ha empezado a ser importante porque rompe con eso, libremente? No hay.
todo paso adelante, incluso los pasos que son para reconstruir normas y reconstruir preceptos y por consiguiente reconstruir falta de libertades, se hacen en función de la destrucción de las normas anteriores, la invención y la libertad. Entonces yo creo que esta frase es un aspecto de la verdad, que no se puede tampoco olvidar, pero es solo un aspecto. Que la realidad y la verdad social y la verdad del intelectual es las dos cosas. Establecer normas y destruirlas. Estar siempre dispuesto a, al mismo tiempo, comprender la necesidad de las normas y comprender la necesidad de ir destruyéndolas y sustituyéndolas por otras normas. Bueno, no es fácil siempre ese punto de vista, pero es el único que permite que la sociedad no se estanque y no se fosilice. Ez is, az is már a másik lakásunkban, a budapesti lakásban, ahol, hogy én mit beszéltem a feleségemmel, meg az anyámmal, egy nagyobb lakásban éltünk itt nem messze ettől a szállodától, az mindenképpen le volt hallgatva. Később ebben a kis harangozó házban már meg is találtam a lehallgatókészüléket. Az az igazság, hogy meg voltam egy cseppet sértve, mert nagyon régi módi, ormótlan készülék volt, és azt reméltem, vagy legalábbis elvárhattam volna, hogy egy modernebbet szánnak rám. Mindenesetre minden helyiség fölött volt egy, és akkor én az az igazság, hogy nem voltam olyan bátor, mint Havel, Václav Havel, a kitűnő prágai drámaíró, mert ő, amikor megtalálta a lehallgató készüléket, kiment az ócskapiacra és eladta. Én nem tettem ezt, hanem betettem a szekrénybe, de hogy nem, másnapra már nem volt ott. Nem én tettem el onnan. If you were to ask me, will we again see in the West a Mozart, a Beethoven, a Shakespeare, Michelangelo, a Goethe, I would be extremely doubtful, and I would go one step further. I would say that the masters of our century, Joyce in Ulysses, Pound in the Cantos, Proust in the Recherche, Eliot, Mann, have something very peculiar in common. They are like men to whom you say, look, the museum is closing in half an hour. And they are running through it to have one last, summa summarum, one complete act of epic expression of everything, so as to remember it, and so that it will not go completely lost, so that our great modernists are paradoxically neoclassics. What does Stravinsky say? Mes enfants, he says, I will reproduce for you music from the Gregorian chant to 12 tone. I will do some in every style. Pergolesi and Beethoven, Mozart and Schubert, let's listen, I've got it all. What does Picasso say, please, mes enfants? Manet, Velázquez, Rembrandt, Titian, Tiepolo, Giotto. Here are the quotations. In all my pictures, if you have me, you have the whole history of your past, one last time, magnificently grouped. When the crazy people, and there are some very important Dutch, of course, involved in these movements, in Dada, in really logical Dada, say we will invent new languages. Boom, 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 chum, boom. Nonsense languages. Because no old language can say the new world, the world after God. The new emptiness, they are being very, very logical. Of course it's a joke in some ways, but it's a very deep joke. És hát ebben a kis házban dolgoztunk, de ez a lehallgató készülék história, ez később volt. Akkor még erről semmit sem tudtunk, és csináltuk ezt a munkát, legépeltük. Én bennem volt egy kis viszolygás ezzel a munkával, mert ilyen akadémikus műszavak túl gyakran fordultak elő a szövegben, amiket íróként nem olyan nagyon szerettem. Boldog voltam, hogy kész vagyunk, odaadtuk egy barátunknak, hogy csináljon róla fotókópiát, akkor még a fotókópia, a Xerox az iszonyú nehéz és elérhetetlen dolog volt. És akkor egyszer csak jön egy barát, hogy azt a barátot, akinek odaadtuk, letartóztatták, pornográf irodalmat kerestek a lakásán, és erre a kéziratra csaptak rá, elvitték.
A ház már körül volt véve, nyomunkba mentek mindig rendőrök, mindkettőnket letartóztattak, Szelényi barátomat különös helyzetben a szaunában, az egyik fürdő szaunájában, ő nagyon jól bírta a szaunát, úgyhogy 3-4 órán át ott ült, mellette az a 2 óra, aki az ő letartóztatására jött, de valahogy még nem akarták magában a fürdőben letartóztatni őt. Ott izzadt és szenvedett, úgyhogy amikor aztán ő a fürdőből kijött, és akkor 2 oldalról belekaroltak, akkor panaszkodtak is, hogy megizzasztotta őket. És hát egy hétig bent voltunk, volt is valami lárma ekkörül a külföldi sajtóban, rádióban, egy kicsikét már meg voltunk szerveződve barátokkal, úgyhogy nem találtak tulajdonképpen olvasót sem, mert államellenes izgatás, németül staatsfeindliche Hetze, nagyon jó szó, volt a vád tárgya, de hát ahhoz, hogy az ember valakit felizgasson, ahhoz olvasó is kell, de nem találtak senkit, aki azt mondta volna, hogy ő olvasta ezt a kéziratot. Így aztán egy hét múltán elengedtek bennünket azzal, hogy ha akarunk, kivándorolhatunk, ha nem tudjuk összeegyeztetni írói tevékenységünket a törvényekkel. Yo tengo la impresión de que hoy realmente en el trabajo mío de escritura novelesca estoy rehaciendo, reconstruyendo, recomponiendo y por consiguiente en cierto modo, aunque sea teóricamente, reviviendo mi propia vida. Que el hecho de haber vivido esa vida en la práctica sin expresarme sobre ella y de haber tenido que cambiar y tenido que modificar radicalmente y de haberla vivido incluso en una doble clandestinidad, la clandestinidad, digamos, práctica del hecho de utilizar falsos nombres y de no poder nunca afirmarme como yo mismo, con mi propio nombre, y otra clandestinidad diferente, que es la clandestinidad, o mejor dicho, la amnesia, la falta de identidad de toda la ideología comunista que tiende a borrar, a obliterar lo que hay de individual en una vida para uniformarla con la vida del militante anónimo, para hacer realmente, como decía Stalin en un discurso célebre, hacer del comunista un pequeño tornillo del gran aparato del Estado y del partido, ¿no? Esa vida de tornillo, pues tengo que reconstruirla, revivirla en la literatura. Por consiguiente, en cierto modo, es como un retorno. Mi escritura me obliga a revivir y en cierto modo tiene un carácter, digamos, de autoanálisis, de reconstruirla, y tiene un carácter también a veces un poco doloroso, porque hay momentos en que desearía vivir y escribir de otras vidas, no de esas, sino de otras vidas que yo pudiera inventarme. Y todavía no he conseguido. No lo hago por facilidad, no lo hago ni por masoquismo, para volver a la palabra de Carrillo, lo hago por necesidad íntima de seguir viviendo por la escritura esas vidas mías. Y a veces me da angustia porque preferiría pasar a otra cosa. Ya no me queda mucho tiempo para pasar a otra cosa. But it is not certain at all that in the generations to come there will be rooms with libraries like this. Quite other forms. It may be necessary again to have houses of reading, places like the monasteries of the Dark Ages, where the skill of reading quietly, of learning by heart, of thinking without the radio or the television on, with the great skills of private passion for text and music and painting, will have to be taught to small and rather eccentric groups of people. And you know, I'm not at all discouraged. On the contrary, it has all been made so much too easy for us. The Missa Solemnis on a cassette in your car on the way to the bank. The any hour, any day. The paperback with the greatest and most difficult of texts in the station platform, saying, come on, I'm just like everything else. I always like to tell the story. It was, I think, yes, of course,
It was during one of his visits to Holland that late at night and in a rainstorm, Erasmus of Rotterdam saw lying in the wet mud a little piece of print, the new invention. And he bent down and held it up with the cry of the sense of miracle, a text, a word, perhaps a great truth coming out of the night. Well, I envy him. And I don't think it's a bad idea at all that we may again have to work a little harder for those moments of miracle. Az ember vissza akarja hódítani az elmúlt időt. Nem csak a saját idejét, hanem a halottak idejét is. Én magam sohasem hittem a túlvilágban. Számomra ez túlságosan elvont kép volt. Alaktalan és részlet nélküli. Unalmas kép. A fény boldog találkozása önmagával, valami személytelen, öröm vagy szenvedés. Számomra minden öröm vagy szenvedés személyes. És az osztálytársaim, az unokatestvéreim, nagynénéim, nagybátyáim, és a későbbi halottak mind, az a barátom is, aki unokatestvérem is volt, és aki 1960-ban Oxfordban öngyilkos lett. És még sokan mások, ezek mind személyek és arcok voltak. És hova tovább, úgy érzem, hogy tartozom a felidézésükkel, mert hát, ha nincsen más túlvilág. Ők az enyémek, én az övéjük vagyok. Hát együtt élünk, mint minden ember együtt él a halottaival. Nagy kérdés, hogy mennyi időt engedélyez magának arra, hogy hát ebbe a temetőbe visszanézzen, ami a múltja. Mert lassan, ahogy elhagyjuk szüleinket, ahogy apánk meghal, esetleg anyánk meghal, az enyém hál' Istennek még él, de apám már meghalt. És ahogy sorra barátaink elhalnak mellőlünk, ez a kis gyarló fölidézés néha költött formában valami kis elégtétel azokért a mulasztásokért, amelyek bennünket terhelnek, amelyek föl vannak róva nekünk a feledékenységért, a hanyagságért, mert hát nem olyan sokat tettünk értük, és ők mentek a maguk útján a halálba. Often I ask myself, is there any defense of giving one's life to ideas, to books, to beauty, to pure mathematics, to chess, my great passion, and so on? If Mother Teresa were sitting here, we wouldn't even dare open our mouths. In Cambridge, which is enormously prosperous and privileged, there are slum districts. They're not here, they're a bit further away, and in Amsterdam, God knows. And there are people who sit all day and all night with hysterical old patients, and who clean them all day and all night, and who hold them in their agony. And we don't even know the names of these people, but the name of a minor poet we know forever. What kind of a world is this, in which to have written one great poem means you have an immortality, and to be a nurse day and night of a crippled child, you survive in the telephone book, if at all? I used to ask the question with the hope of a humane answer. I'm no longer very hopeful. Het is goed denkbaar dat de mens afstand heeft gedaan van zijn rationele bestel, schrijft Steiner. En dat het alleen maar dom en ongepast is om nog over cultuur te filosoferen. Misschien hoort dit thema slechts thuis in de voorbije geschiedenis van de hoop. Naarmate de intelligentie en de macht van de mensheid toenemen, schrijft Konrád,
wordt haar neiging om zelfmoord te plegen steeds sterker. En er is veel waarvan je zelfmoord leren kunt. En Jorge Semprun schrijft: mensen maken geschiedenis, maar ze weten niet welke. Hoe lang is het eigenlijk geleden dat György Konrád zag hoe de nazi's zijn vader ophaalden? En hoe ampele jaren later de communisten vader zijn ijzerwinkel afnamen? Hoe lang geleden is het dat Jorge Semprun zag hoe een arbeider werd neergeschoten en hij iets van de wereld begon te begrijpen? En hoe lang terug is het dat George Steiner nazi's voorbij zag trekken aan het huis en vader zei: George, je kijkt naar de geschiedenis en je moet niet bang zijn. Until very recently, there was always an open window on a dream. For the people of 1917, it was the 10 days that shook the world, the dream of Russia. After that, there have been such great dreams as China, Dubček, Czechoslovakia, Zionist Israel, Cuba. Cuba, the Chile of Allende, and so on. It's now over. My students know that there are no such open windows. If a student came to me today, and this I'm now telling, not something I invented, but biographical. I've had students come to me, particularly in Cambridge, whose fathers had fought in Spain and who belonged to a tradition where you go and fight. And they said, San Salvador, unbelievable hell on earth, on Nicaragua. If I go for the right, God help me, it ends up as a CIA neo-fascist client dictatorship. If I go for the left, as a parody Stalinist. Where do I go? That young people should know very early today that the dreams are a cheat is very, very sad, and I'm very bewildered by it. We as teachers know this. We don't talk about it very much out loud. It has become enormously difficult to be a teacher, because what you do with young people, young in every other way, who are very old men in their political, social insight, who know that there are no solutions. Certain governments, I could mention a local one, I could mention our Queen Thatcher in England, who seems to me a fantastic statesman in many ways, one of the most extraordinary figures in modern history, but that's too close. But certain regimes have got this knowledge that the young no longer believe in solutions. And they are basing their own politics on this premature maturity, premature, to be ripe too early. All around us in the universities, there are little old men and little old women who no longer will do the foolish thing, who will no longer go to Barcelona or to Mexico or to Peking, for whom there is no more window on tomorrow. And this is one of the most difficult questions, it seems to me, we are all facing today. We are giving to the generations after us the most terrible kind of early wisdom. Yo creo que una de las cosas a las cuales me veo obligado hoy, y se ve obligado cualquier intelectual que abandona una teoría globalizante, una teoría global del mundo que lo explica todo, una de las obligaciones es, al pensar por cuenta propia, llegar a la radicalidad de pensar que se vive sin razón, en el sentido de que se vive sin una justificación ni de tipo trascendental, divino, ni de tipo trascendental, social o político. Se vive sin razón porque tenemos que construir nosotros, cada uno, las razones de vivir. Las razones de vivir no vienen dadas, hechas de antemano, en función de tal creencia religiosa o de cual idea política. Hay que construirlas nosotros mismos en cada momento. Y son, claro, es un esfuerzo diferente. Y quizá es menos perezoso el intelectual que viva así que el que vive, digamos, en la corriente y en el movimiento de una verdad global. Eso es lo que quiero decir. Eso no es triste, eso para mí al contrario es una cosa muy tónica, muy excitante.
valamilyen módon ezeket a mozgalmakat én nem tudtam elfogadni, nem tudtam bennük lenni, nem bírtam azokat a körtáncokat, nem bírtam azokat a szemináriumokat, azokat a ideológiai hitvallásokat. Én nem vagyok egy team player. Én nem tudok egy mozgalomban militáns lenni, nincs ideológiai disziplinám. Nem tudom azt gondolni, hogy a véleményeknek egy kollekciója helyes, és egy más kollekciója helytelen. Így nem voltam semmiféle konvertita. Nem tértem ki katolikusnak, amikor ez az életet jelentette volna, nem tértem be ortodox zsidónak, ha ez valamiféle vallási kívánalom lett volna, nem lettem kommunista, amikor ez kézenfekvő volt, és nem lettem antikommunista akkor sem, amikor ez ugyancsak kézenfekvő volt. Tehát ebben az értelemben nem tartozom egyetlen ideológiai családhoz, és már az életemet így szeretném befejezni. I think the two films which generations of students knew by heart, different generations, and which were, as I said, a talisman, tell of two totally different politics of the human soul. Casablanca, which has a lot of kitsch in it, doesn't matter. Kitsch never matters when there is a central great statement. Says not only can you outwit the Gestapo, not only can you get hunted refugees to safety, but there's something worse giving your life for, risking your life so that somebody else can catch the last airplane. This is not useless because those people will fight and will ultimately defeat your enemies. And when in the line we all know by heart, Claude Rain, the great last line, arrest the usual suspects. The joke, the wonderful moving joke, we all know we're laughing because the suspects will be let out the next morning. They will not be handed to the Gestapo that night. And this is a film which speaks of the time of, let's say, the attempt by American students to stop the Vietnam War, of the great CND marches, of the protest actions, of the largely successful defeat of French policy in Algeria by opinion, by students, by intellectuals. It speaks of a time when the greatest mathematician in France risked imprisonment by handing out leaflets on the streets of the Sorbonne telling young soldiers to resist conscription, and so on. Jules Legime tells of a time where the good you can do is to help your closest friend in his love story and in his sadness, to share with him that love, if possible, not in any perverse sense, but with a friendship, a privacy, where in terms of the New Testament, agape is even more important than eros, so they come together, love and desire, mercy and enjoyment. It is to say, there's a First World War, maybe a second, maybe a third will come. We can do nothing, we will be butchered in it if they take us. We fold our arms around each other, we close our eyes, we drive our cars together, maybe we crash. It makes no difference. What makes enormous difference is not to let down the love of one or two other human beings and to expose yourself to the impurity and to the blackmail of reality. It is to say no to reality. And that is a very different narcotic. The one was the kitsch narcotic of hope, which I think is for the human beings a necessary drug. The other is the terrible narcotic of premature knowledge. Ha radikális fiatal emberek az egyik szervezetben nincsenek igazán otthon, akkor gyorsan csinálnak egy másik szervezetet, ahol ők adják meg a hangot. Minden este 2-3 gyűlésen lehet jelen lenni. Néhány évvel ezelőtt még teljességgel lehetetlen volt,
egy színházban összejönni, és ott azt mondani, amit akarunk. Ez most mindennapos eset, és az emberek azt mondják, no és hát beszélni lehet, de mi történik? Egy feszült és politizált légkör uralkodik ebben az országban. Jó is ez, rossz is ez, talán rossz a regényírásnak, vagy a tartósabb munkáknak, de az emberek mégiscsak élénkebbek. Én emlékszem arra, hogy Lengyelországban 1980-ban, 81-ben az emberek mintha még szebbek is lettek volna, mert szellemibbek voltak, mert gondolkoztak, úgy érezték, hogy talán rajtuk is múlik valami. Itt is most ez a hangulat uralkodik. Ha nem jön semmi katasztrófa, akkor lehet, hogy egy normális ország leszünk, talán ugyanolyan unalmasak, mint egy normális ország. Középszerűek is, mint egy normális ország. Ha ez a kísérlet megint kudarccal végződik, és ebben az országban már annyi volt a kudarc, hogy az emberek eleve szkeptikusak és pessimisták, nagyon pessimista ország ez, akkor ismét meg lesz a módunk arra, hogy túléljünk internálást, börtönt, csöndet, cenzúrát, elnémulást, aztán megint egyszer újra kezdjük. O sea que hay, incluso si damos por descartada la posibilidad de la transformación revolucionaria de modelo bolchevique de la sociedad capitalista de mercado, es evidente que esa sociedad vive a través de sus crisis y de sus momentos en que pone en cuestión y destruye sus propias normas. Si no, no vive, si no es otra cosa. Y ese es el problema, puesto que hablamos de eso, de las sociedades del Este, de que no hay una posibilidad funcional, una posibilidad abierta de esa crítica interna y destrucción interna de normas y de valores. ¿Y qué es lo que pretende? Bueno, no vamos a entrar ahora en el fondo de la cuestión, pero lo que es lo que pretende, por lo menos desde el punto de vista de la propaganda o de la ideología, lo que llama Gorbachov la perestroika. Pretende eso, la flexibilización de las normas y de los dogmas, porque necesita, como el aire, esa sociedad, ponerse en discusión ella misma. Y no hay canales para ponerla en discusión en un sistema de partido único. O sea que estamos en el centro, en la verdad misma de los problemas de la sociedad contemporánea. Television has brought into every home a specific amount of information about human terror and injustice and hunger and sickness, such as was never available before. So today, not to know is an active act. Yeah. You can't just say, sorry, I didn't notice. Second, to say one is helpless. Yes and no. It is quite obvious that if a Mahatma Gandhi or a Mother Teresa says, there's nothing I can do, we wouldn't have had those great changes of history, which in some ways they've caused. But why should we look at the Mount Everests? I go back to the little example I gave before. In every town in which we live, people like us, there is a desperate need for those who would go and look after the sick and the old. Not trained doctors, not great therapists, nothing complicated, but to sit all night with people who are dying and in terror, or who can't go carry them to the bathroom, to carry an old person to the bathroom. There's a terrible need. No special skill needed, but an immense skill of the heart and of the soul. Immense. And so one could say very well, I can't stop San Salvador or Cambodia or the Gulag or Afghanistan, but in the street next door I can begin something very important. I can diminish by a very small amount the daily sum of human agony and solitude. And that if you is don't do that, what about the rest? Is that? If you don't do that, you have made a decision, is all I'm saying. Mm-hmm. You have made a decision that your own comforts, tastes, rewards, career, pleasures are finally more important. That is a decision. And because hundreds of millions of very nice people like us make that decision every day
and forget about having made it, it is, I think, because of that perhaps the process of dehumanization in politics and in the large decisions is continuing. Ooit speelde Jorge Semprun hier, in de omgeving van het Koninklijk Paleis. Tot de geschiedenis hem op sleeptouw nam en hij de religieuze Stalinist zou worden. In zijn boeken en telkens tijdens onze ontmoeting beklemtoont Semprun dat de politiek een voorbij station is. En dat de politiek dat blijven zal. De dromen van vroeger, toen hij zich afvroeg hoe zo'n oppervlakkig, futiel wezen als een mens de geschiedenis kon veranderen, die dromen zijn wel voorbij. Curiosamente, ese sueño de cambiar el mundo o de dejar rastro en el mundo nunca se ha asociado con un personaje que tuviera poder. Siempre ha habido, al contrario, un rechazo de lo que es poder, por lo menos lo que es poder ostentatorio, visible. Nunca me ha interesado. Yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, en toda la época de la clandestinidad política, haber dicho a los compañeros de la dirección del Partido Comunista de España que al día siguiente de la legalización del Partido Comunista, o al día siguiente del final de la clandestinidad, yo abandonaba la política. Se ponían furiosos, no entendían nada, porque es que el hecho de hacer política ya de otra forma, o sea, como más bien como cosa de poder y como cosa de figurar en la sociedad, no me interesaba para nada, para nada. O sea que es quizá contradictoria, pero lo digo tal como es. Por una parte, la idea y el sueño de marcar el sello en la historia y en la vida y en la sociedad, y por otra, casi una repugnancia y una cierta reserva, por lo menos una reserva, si no repugnancia, y un sentido muy crítico y con mucho sentido del ridículo y de lo irrisorio de lo que es el poder, en el sentido así de poder social o de poder político o de poder económico. Waarover zou u met uw vader praten als hij nu nog leefde, vraag ik. Semprun antwoordt onmiddellijk. Of het Spanje van nu ook maar een beetje beantwoord aan het land waarvoor mijn vader in ballingschap stierf. En daarna pas zouden we oude herinneringen ophalen. Het is vrijdagmiddag in Madrid. Vlakbij het hotel deelt een jongen pamfletten uit. Voor een nachtclub, voor de communistische partij. Als mensen niet de geschiedenis maken die ze willen maken, dan blijft de vraag wie er eigenlijk wel geschiedenis maakt. Toda esa sucesión de decisiones, antes de ser tomadas, parece que van a constituir una vida, una biografía, y luego resulta que constituyen otra. Porque no soy comunista, y es una de las decisiones más importantes que he tomado, es ser comunista. Ya no lo soy. No soy político, y era una de las decisiones que he tomado. O sea, que se puede ver cómo realmente decides intervenir en la historia, decides hacer la historia, y la historia te hace o te deshace. Hace de ti otra cosa. Pero en fin, yo creo que eso es una verdad general, que eso es para los pueblos, para las masas, para los hombres y para todo el mundo. Ik ben geen politicus. Dat is één van mijn beslissingen. De woorden zijn nog niet uitgesproken of Jorge Semprun moet naar een afspraak met de minister om wat werk te regelen. We wachten in het hotel. Vlak bij de straat die naar zijn grootvader, de conservatieve politicus Antonio Maura, werd genoemd. Vlak bij zijn ouderlijk huis, waar hij zijn eerste gedichten schreef en waar vader, de minister in ballingschap, niet moe werd hem de werkelijkheid uit te leggen. Vlakbij het Retiro-park, een statig park dat in zijn kinderjaren een oerwoud leek. Elke dag iets nieuws op de loer. En vlakbij de kerk, waar hij al snel ontdekte dat mensen geen uitvinding zijn van God, maar dat God een uitvinding is van de mensen. Na 2 uur komt Jorge Semprun terug. Hij pakt me bij de arm en roept: "We gaan Spanje redden." Ik begrijp zijn kleine euforie van dat moment pas weken later,
als officieel bekend wordt dat Semprun benoemd is tot minister van Cultuur in Spanje. Intussen vraag ik hem, me onbewust van wat zich onder onze ogen afspeelt, welke morele principes, ondanks Buchenwald en het Stalinisme, overeind zijn gebleven. Lo esencial es tener unos preceptos morales justos, que reflejen lo que realmente es moral. Y lo que realmente es moral son unas cuantas cosas que son algunas coyunturales y algunas son absolutas. En cualquier sistema, en cualquier régimen, en cualquier época de la vida, en cualquier siglo, hay algunas cosas que son morales siempre. Algunas, siempre. Yo creo que hay principios morales absolutos. Which? Give me two. Ninguno de los que están en los mandamientos de la Santa Iglesia. Porque, por ejemplo, no puede ser un principio moral al absoluto, no matarás. Es imposible. Porque hay momentos en que la libertad y la defensa de la libertad, que está por encima de cualquier otro principio moral, exige de ti que mates. O sea que es absolutamente necesario defender esa libertad, incluso a riesgo de su vida y de la vida de los demás. No solo de su propia vida. Puede ser necesario arriesgar que mueran otras personas, incluso inocentes, por mantener y por defender la libertad. Otro principio. Es totalmente intolerable humillar al débil. Eso es un principio que parece que no es nada. Pero la humillación del débil es la práctica cotidiana de nuestras sociedades, incluso cuando es una humillación suave, casi difícil de localizar. Humilla al débil el jefe de empresa. Humillar al débil es totalmente intolerable. Totalmente intolerable. Esto es una cosa que se puede aplicar en todas las sociedades. Y otro tercero, puesto que estamos hablando de principios morales absolutos, vamos a un tercer principio. En eso yo creo que es absoluto, pero en fin, para mí, por lo menos, es un principio absoluto. Puesto que hemos dicho antes que no se puede decir que el respeto de la vida humana sea un principio moral absoluto, porque hay circunstancias excepcionales que impiden eso. En cambio, el respeto absoluto de la vida del niño. El respeto absoluto de lo que es la infancia. Es un respeto no solo de la vida en el sentido físico de la palabra, sino de los sentimientos, de la educación, el respeto de lo que es un niño con todo lo complejo, lo misterioso que es un niño. El respeto de eso es, para mí, también un principio absoluto de todas las sociedades. O sea, ya tenemos tres principios absolutos. O sea, ya podemos empezar a reconstruir una ética. Estamos salvados. Het is 44 jaar na Buchenwald. Het concentratiekamp waar Semprun ooit 20 jaar was en onschuldig en dus ondanks alles gelukkig. Buchenwald waarover hij dat ene intrigerende zinnetje zou schrijven. Was mijn leven in Buchenwald een droom? Of was mijn leven erna die droom? Het is 44 jaar na de Endlösung, waarvan George Steiner in New York amper weet had, als diezelfde Steiner constateert dat de grote dagen van het humanisme achter ons liggen. Telkens opnieuw keert het gesprek terug naar Steiners obsessie. Waarom van de geschiedenis zo weinig geleerd werd. Het is 44 jaar nadat György Konrád in Budapest tegen de bedoeling in net niet vermoord werd, als hij schrijft: de wijze wil de wereld niet veranderen, hij is al blij als hij haar begrijpt. És mintegy az abszolút fokmérője lehet az emberi hibának. Annak a hibának, hogy emberek, akik nem szörnyetegek önmagukban, csak odaadó hivatalnokok, mint például Eichmann, szürke agyú, érdektelen személyiségű, karrierista hivatalnokok, több százezer embert a halálba küldhetnek
anélkül, hogy különösebben érinteni őket ez az eset. Itt éltem ebben az országban, ahol különböző emberek tévedtek bele a legszörnyűbb bűnökbe, anélkül, hogy ezt értették volna, és ezért arra gondoltam, hogy az emberek többsége nem gonosz, hanem éretlen, nem felnőtt, nem tudja, hogy miről van szó. A gonoszságot a maga sátáni, igazi alakjában, abban a démoni alakban, abban a romantikus alakban, ahogy költők néha szerették volna hinni és ábrázolni, sohasem találtam. Ostobaságot találtam helyette. Gogol, akiről valaha írni akartam, és írtam is, mondta, hogy az ördög az sekélyes, közönséges. És ez valóban így is van. Azok, akik halomszámra gyilkoltak, nem is nagyon emlékeznek rá. Talán csak a rumra emlékeznek, amit előtte megittak, hogy az jó volt-e vagy rossz. Az embereknek nincs nagy képességük a bűntudatra, vagy a bűnbánatra. Az emberek együtt akarnak lenni a maguk sorsával, és amire nem akarnak, arra nem emlékeznek. De hát az írónak az a dolga, hogy emlékezzen, és hogy az embereket újra eltemesse a maga módján, és egy kis látszatéletet adjon nekik, mielőtt velük együtt elmegy. Al escribir esto, yo me he dado cuenta luego, porque cuando lo escribí no lo había visto claramente, que es un sentimiento que lo comparten todos los que han escrito de sus experiencias, su memoria de los campos de concentración. Que esa impresión de irrealidad del mundo real y de no saber por momentos naturalmente, porque el organismo humano sigue funcionando, el organismo mental y físico sigue funcionando en lo cotidiano y sabe perfectamente que es real, que la cámara que aquí es real, que usted es real, que estamos en una realidad, eso lo sabe. Y al mismo tiempo hay una cierta, a veces como angustia, a veces como nostalgia, a veces como inquietud, a veces como casi como felicidad un poco extraña, la impresión de que quizá esto que es tan real sea el sueño de después de la muerte, y a veces la otra, de que, bueno, ¿cómo es posible? Si aquello es un sueño, aquello es una cosa que no me ha podido ocurrir, aquello es demasiado monstruoso para haberlo vivido. Eso es una impresión que es totalmente, que se reproduce, y que se reproduce además cada vez con más precisión, a medida que uno se hace más viejo y que se aleja la realidad, pero la memoria se hace cada vez más fuerte, y lo he encontrado casi con los mismos términos en los libros de Primo Levi, en los libros de Robert Antelme, en los libros incluso de los que han escrito de los campos soviéticos. O sea que es una impresión, una relación con la muerte y con la supervivencia que es muy peculiar y muy específica de los supervivientes, que debe ser así en general. There comes a point in every life when certain hopes, illusions, energies of hope are no longer strong or efficient. Let me put it completely concretely. It can be argued, we've been talking about it a lot, that about Auschwitz and the Gulag, one didn't know very much until it was too late and one could do nothing. We could at least argue this. When the news came that Mr. Pol Pot was not only massacring an estimated 3 million people, but was burying thousands alive, may I say this slowly on television, burying men, women, and children alive. Close your eyes for a moment and try to imagine what that sentence means, to be buried alive with your children. We knew it. World television was telling us, world radio, the press. Imagine
If Russia and America had said, we don't know what our interests are in this terribly complicated five-party Cambodian mess. We don't know. We don't care. We're going in. We are world powers. Together to stop this, because after Auschwitz, after Kolyma, no human being should have to get up in the morning, shave, look in the mirror, and says, I'm here, and Pol Pot is burying somebody alive. Simply no human being should have to have that much shame when he gets up in the morning. We're going to stop this damn thing, whatever political interests, because we are human. And you must laugh. What a stupid idea. What a joke. Nothing happened. We opened our television, we had our dinner party, we went to a theater, they made a great movie of it, The Killing Fields. Nothing happened. I was idiotic enough to believe that possibly Israel would say, all right, it is a question of survival for us, but there is something more important than to survive, which is not to bury any other human being alive, not to hit other human beings with rubber truncheons till their skulls cracked. We think that we have made a great experiment, we hoped it would work, etc. But survival is not the supreme value. Justice and a minimal decency towards another human body is. There are things you do not do in order to survive. I'm still waiting for that sentence to be spoken. And I have sharp ears, and it is not going to be spoken. So there come points at which there is a despair about humanity becoming human. La muerte como morían en torno cada día compañeros, a veces conocidos y otros desconocidos, de la barraca, del trabajo, españoles o franceses o compañeros de los maquis, etc. La muerte era una de las cosas más, en fin, una cosa totalmente compartida, formaba parte de la vida. Todos sabíamos que era posiblemente el destino que nos correspondía a todos. Eso no impide que yo tenía la impresión, como ya he dicho en otra ocasión, la impresión de que esa muerte a mí no me concernía. Pero objetivamente estaba ahí, estaba presente. Entonces, la relación con esa muerte dependía mucho del estado físico en que uno estaba. O sea, que los que todavía conservaban cierta fuerza y cierta capacidad de resistencia física, me hablo, pues la resistencia moral puede ser muy superior a la resistencia física. Los que estaban todavía en condiciones de trabajar y de vivir adoptaban con la idea y con la certidumbre y la perspectiva de la muerte una actitud de ironía. De ironía y de hablar de ello con desenfado, con una forma desenvuelta, ¿no? Como se puede hablar en la vida normal, del trabajo, de las mujeres, de la familia. La muerte era algo como normal. Y en cuanto algún compañero empezaba a hablar de la muerte de una forma solemne, estaba claro para los demás que estaba muriéndose. Egyszer voltam egy börtönben, valakit meglátogattam. Két szárnya volt a börtönnek, a gondatlanok és a garázdák. Nem tudom, hogy lehet ezt lefordítani. Tehát a gondatlanok mondjuk egy autógázoló, vagy egy munkás, aki egy föld alatti alagútban, ahol valamilyen gáz volt a levegőben, cigarettára gyújtott, és két társa meghalt. És a garázdák, akik verekedtek, ütöttek, esetleg ölni nem öltek. És valahogy ez a két képe a bűnnek, a mulasztás és az agresszió, az erőszakosság számomra olyan jelképes volt, magyarul ez egy alliteráció. Hát én talán a gondatlanok körébe tartozom, nem a garázdák körébe, de
megfigyeltem a garázdákat, különféle típusú erőszakosokat. Az erőszak volt itt a Duna völgyében az, ami átrobogott a többnyire tehetetlen népek fölött. Olyan erőszak nincs, amely nem szív magához embereket, többnyire tudatlan és éretlen embereket, hogy együtt kiáltsanak a kiáltozókkal, hogy együtt erőszakoskodjanak az erőszakoskodókkal. De az mindig csak egy kisebbség. A többség fél. A többség meghúzza magát, a többség szeretne életben maradni, felnevelni a családját, és úgy, ahogy megélni. Én valahogy azt éreztem, hogy nekem meg kell értenem itt mindenkit. Mindenkit a szó egészen szoros értelmében. Hogy ez az én feladatom. De hát magamat is a mindenki között, ezzel a különbséggel, hogy van ez a különös tapasztalatom, amiről számot kell adnom. Azt gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek a halála különös helyet foglal el az emberi kegyetlenségek sorozatában. Különöset, mert a gyerekek módszeres kiírtása valahogy nem tartozott más diktatúrák megsemmisítő módszerei közé. Ez egy történelmi novum volt. La culpa de un judío es haber nacido, no es otra culpa. Es por el hecho de haber nacido tiene que morir. Esto quizá es lo excepcional históricamente. Y esto es lo que da a toda la experiencia de la deportación alemana, que es muy compleja y en la cual no solo hay el exterminio del pueblo judío, sino hay exterminio de otras, también de los gitanos, de los tzigán, también hay otros exterminios, y exterminio de adversarios políticos. Pero lo que da esa peculiaridad extraña y terrorífica es la decisión fría, brutal y sin posibilidad de apelar a ella, de exterminar a un pueblo por el sencillo hecho de existir. Eso es lo que da esta coloración. Y eso es lo que conviene que en la memoria histórica, puesto que va a ser histórica a partir de ahora, dentro de poco tiempo, quede esa peculiaridad. Y que no se... Yo creo que, por lo menos yo soy muy adversario de que se banalice esta experiencia. En el sentido de decir, bueno, ha habido exterminio de otros pueblos, en otros lugares, también ha habido en Camboya, tal o cual. Sí, es verdad, todo eso es cierto. Y no vamos a hacer de esto, digamos, no vamos a olvidar el resto por este fenómeno. Pero no olvidemos tampoco lo específico de este fenómeno. ¿Por qué? Si no, entonces, nuestra visión no es histórica, nuestra visión es ideológica. In a world where there will be 24-hour television, in a world of such vulgarity and brutality as the technological, technocratic West, in a world which is doing nothing while it knows what is going on in Brazil, in Amazonia, let me tell you about something. I can barely speak about this. There's a travel agency, it is said, in Sao Paulo, and you get taken by helicopter and given guns to shoot from the air at the natives who are being massacred, so that, you know, the big timber companies, the copper, can move into Amazonia. Like you used to have companies for killing elephants, tigers, bison. You bought the right to 100 elephants. And we manhunt now. So we too in the West, or wherever we are, have to remind ourselves of how little freedom of the soul we have left, and how immensely difficult it is to defend. Het is aan het begin van de 80er jaren, als Jorge Semprun zich steeds vaker zijn jeugd begint te herinneren. Alsof hij zich afvraagt wie er eigenlijk zijn leven heeft geleefd. Maar tegelijk met de herinneringen
die hij wil, komen die andere, die hij niet wil. Het is aan het begin van de 80e jaren als George Steiner een omstreden roman schrijft over een groep Joden die een 90-jarige Hitler vinden in de Amazone-regenwouden en die hem daar willen berechten zonder het werkelijk te kunnen. Hitler was één van ons. Hoe had hij ons anders zo perfect kunnen begrijpen, ons kunnen vinden in onze schuilplaatsen, kunnen weten dat we de vuurkuil in zouden lopen met duizenden, honderdduizenden Joden tegelijk, enkel begeleid door een 12-tal beulen en wat tandeloze honden. De tweede Messias was hij, zoals voorspeld door Malchiel. Het is aan het begin van de 80e jaren als György Konrád schrijft: al 40 jaar walg ik iedere dag in stilte van de lieden die verantwoordelijk waren voor de vergassing van mijn schoolkameraden. Auschwitz is het belangrijkste punt waarom mijn gedachten aldoor opnieuw draaien. Ook bij hem nadert onze ontmoeting haar einde. En ook bij hem valt, net als bij de twee anderen, het verleden ongevraagd, als een slagschaduw door de verhalen. Het is 1982 als György Konrád, reizend door Polen, tijdens een clandestine missie ten behoeve van Solidarność, Auschwitz bezoekt. És az országutakon kontrollpunktok, ugye? Katonák, akik állnak egy ilyen parázsló kályha mellett, ott melegítik a kezüket, lideregnek, topognak, és aztán integetnek a kocsinak, hogy álljon meg, benéznek a csomagtartóba, megtapogatják az embert, hogy nincs-e fegyver nála, aztán engedik tovább, hát sielni jöttek. És így mentünk Auschwitzba, sötétedő kora délután volt, és ott volt az a hölgy, aki, mint egy múzeumi vezető, az Auschwitz múzeummá vált tábor helyén az embereket körülviszi. Hogy nem még egy iskola is volt valahonnan Lengyelországból, nem tudom akkor miért. A régi táborokról azt mesélték akkor lengyel barátaink, hogy néhányat közülük ismét használatba vettek, mert ezek jó épületek voltak, és most, hogy internálták a szolidaritás aktivistáit, hát oda tették őket. Hogy milyen jó épületek voltak, azt Auschwitzban is láttam. Nagyon szolid téglaépületek, és ha nem tudtam volna, hogy egy ilyen nagyobb teremben több mint 100-an voltak, akkor még azt is mondtam volna, hogy kényelmes volt. Láttam, hogy milyen szép volt a fű. Ugyanolyan szép, mint régen a németek idejében, mert nagyon adtak arra, hogy a fű gondosan legyen megnyírva. Általában a csinossága a lágernek fontos szempont volt a táborvezetés számára. És lehetett 100 000-eket átsegíteni a halálba, de a formára ügyelni kellett. Ezt a finom formalizmust itthon is éreztem valamilyen módon, korábban is, későbben is. Minden diktatúra mindig megadja a formáját a dolgoknak. Hát ott körüljártunk a táborban. És tudtam, hogy nekem is ide kellett volna kerülnöm, de én itt tulajdonképpen ezek között, a barakkok között nem járhattam volna, mert én, mint gyerek, 11 éves voltam 44-ben, nem juthattam volna túl a gázkamrán, Mengele balra utasított volna. Talán a nővéremnek lett volna valami kis esélye. Egy unokanővérem, aki 14 éves volt, de nagyon fejlett kislány volt, nagyobb termetű és erős, jobbra került. Az édesanyja és a kishúga, aki velem egyidős volt, balra. Tehát a gázhalálba. Ő pedig a munkatáborba kapott számot,
és aztán Buchenwald, Birkenau, Theresienstadt, Dachau, Bergen-Belsen volt az útja. És mindig valahogy túlélte az újabb és újabb gázkamra lehetőségeket, mert sok testi erő és életakarat volt benne. There is in Nazism a parodistic, I underline 5 times with my voice, a parodistic vision of a messianic eternal empire, of a chosen people, of a racial election to destiny. There's no doubt. He knew these things. The whole of Europe did. They have been the common language of despotism. That in Richard Wagner and in Hitler, there may have been, can I put 10 red lines under the word may, but there may have been some suspicion in themselves that they had Jewish blood. In Wagner's case, as you know, it's very possible. Mm-hmm. Hitler's case, the name can be found in the Jewish cemetery of Budapest, for example, several families. The name exists. Suppose it's complete nonsense, which I think it is, complete criminal nonsense, doesn't matter, if the person believes it, or in some nightmare of his subconscious believes it. My problem with a Hitler is the following. They came to him in 1944, his own generals, his own Gestapo commanders, and said, Mein Führer, look, can we just stop this genocide for a few months? That's all we ask. We need the trains, we need the supplies, we need the men to fight the Russians on 2 fronts, and then we go back. And we know that he said, under no condition, you don't stop a single day. We know that he said in dying in the Berlin bunker, just before his suicide, I have won, because there are no Jews left. So the problem of that insanity of the absolute is a real problem, to which no historians have given any answer. Jews were no danger to him, they were no threat. At the beginning, it may have been a clever idea to get votes, but that's nonsense. That's not why he did it. He wasn't out to get votes. The man was possessed to 1,000,000 times degree, possessed by an annihilating vision. He was nothing but negation, that immense negation of the people of whom he seems to have been so jealous, so desperately jealous. A people who had survived not 1,000 years, but already 5,000, who said that God had chosen them uniquely, that they were the guardians of history and of destiny, that they were indestructible, and so on. So in that sense, I imagined what his defense would be at an imaginary trial. Namely, I got the idea from you, and I am your fulfillment. I am the other Messiah, the anti-Messiah. Come, I'm the last one of you. With my death, in a sense, the Jews die too. We die together, which was his conception. You owe me something because I'm the founder of Israel. Yes, you see, this is the most difficult and painful thing. Would there have been an Israel without the Holocaust? Ben Gurion is on my side, who said we are the direct children of this catastrophe. So I have some greater men than I who have seen this very clearly. But what now frightens me, and is almost unbearable even to talk about, are there certain things in Israel today and in its situation which are Hitler's posthumous victory and triumph? As I said before, for 2,000 years, having no power, no Jew could make another man homeless. No Jew could drive another man out of his village or house. No Jew could beat up another man and put his children in prison. And now we can, and we are doing just that. De la muerte en general, de la muerte, no hablo. No hablo porque
en cierto modo, me da la impresión de que ya ha ocurrido la muerte. O sea, de que ya todos estos años, desde Buchenwald, son años de regalo, de después de la muerte. Por otra parte, no hablo tampoco, porque es un poco, no me parece, es un poco indecente hablar de la muerte cuando se ha conocido tan de cerca, ¿no? Yo comienzo a recordar las cosas de los acontecimientos de Buchenwald, seguramente en el momento en que ya, después de 17 años, que son muchos años, de cura, del olvido, soy capaz de asumir esa memoria. Y entonces es cuando escribo mi primer libro, porque el hecho de no querer recordar me obliga de cierta forma a no escribir, puesto que yo solo era capaz, hubiera sido capaz de escribir, de hacer literatura en torno al testimonio de los campos, y como no quería vivir en eso, pues estuve sin escribir. Yo que quería ser escritor, no fui escritor, sino me lancé a la política en la misma terapia del olvido, ¿no? Pero vuelve la memoria del campo por razones accidentales, escribo, y a partir de ahí comienza otra etapa de mi vida, en la cual la escritura es, como decíamos en otro momento, no sé cuándo, de esta entrevista, es revivir, reconstruir por la escritura las diversas etapas de la vida, y por consiguiente reconstruir también esa etapa de la memoria del campo. Én tehát valószínűleg nem juthattam volna el ezekbe a barakokba, amelyek rendes vörös téglaépületek, annak mondom, aki még nem látta őket, és bennük múzeumi tárlók, szóval üvegvitrinek, és az üvegvitrinek mögött cipőcskék, szemüvegek, kitört hidak, koronák a fogakból, aranyhidak, és haj, ilyen nagy hegyhalom hajból, szürke már, talán a portól, talán a hajnak, magának is ez a természete. Szappan is kiállítva, ami emberzsírból készült. Riff, nekünk volt még 1945-ben egy ilyen szappanunk, azt szekrényben eltettük. Reines jüdisches Fett, azt hiszem ez volt a rövidítésnek az eredete. És ez a haj különösen, amelyben már a szőke és a fekete, a barna és a vörös mindegy egy szürkeségbe olvad bele. És amely feldolgozva is ott állt, mert voltak ott ilyen háncs szövetek, ami ugyancsak hajból készült. Ennek az ellenállása és az engedékenysége, színbeli engedékenysége és ruganyos ellenállása, ez különösen megérintett. Hát a gázkamráról nem kell külön beszélni, van, amiről nem kell beszélni. De biztos, hogy éreztem, hogy igen, hát ez az, amit én elkerültem. És ez valamelyest ugye aktiválta bennem azoknak az unokatestvéreimnek, osztálytársaimnak, iskolatársaimnak az emlékét, akik ennek a gázkamrának a kéményén, vagy ennek a krematóriumnak a kéményén áttávoztak az égbe. Csak mellesleg említem, hogy erről írtam is valamit egy könyvemben, de egyszer jártam egy vágóhídon, itt Budapesten, és az a lelkes fiatal mérnök, aki ennek a vágóhídnak az egyik technikai menedzsere volt, azt mondta nekünk, két íróbarátommal mentünk, hogy ebből a vágóhídból az állatnak csak a bőgése távozhat el eredeti formában, minden mást feldolgozunk. En cierto modo, a partir del momento en que escribí el primer libro, El largo viaje, se desencadena espontáneamente el proceso de la memoria
incluso incluso fuera del proceso de escritura, o sea, independientemente de que yo pretenda utilizarlo o no utilizarlo en los libros. Se desencadena. Y se desencadena sobre todo en épocas muy determinadas. El mes de abril. El mes de abril es un mes en que prácticamente me encuentro como sumergido de nuevo en la memoria de Buchenwald. El mes de abril es porque es el mes de la liberación del campo por el ejército de Patton americano. El 11 de abril es el día de la llegada de las tropas americanas a Buchenwald y la liberación de Buchenwald. El mes de abril es el mes en que en todos los países de Occidente se celebra el día del recuerdo, de la conmemoración de los campos. El mes de abril también es el mes del comienzo de la primavera, y la primavera siempre es un momento en que orgánicamente se produce, se altera, se cambia, se modifica la relación del hombre con el entorno después del invierno, con la naturaleza. Es un momento en que trabaja diferentemente todo el organismo, ¿no? Y el mes de abril es un mes que puede ser beneficioso desde el punto de vista de la escritura, pero es un mes duro de pasar, y cada vez más a medida que pasan los años. Es evidente que sí, que ese proceso es como una cosa que he abierto con la escritura del primer libro y que ya se desarrolla independientemente de mi voluntad. Hát 11 éves koromtól kezdve én felnőtt voltam. Amikor az ember szembenéz a halálával, attól a pillanattól fogva felnőtt. Ez van, akivel még korábban történik meg, van, akivel talán sohasem történik meg. Én úgy éreztem, hogy mindaz, amiről panaszkodni lehet, súlytalan. Ezért nem is szerettem később sem hazatérő zsidók kicsit élvező meséit a szenvedéseikről. A szárazabban elmondott történeteket nagyon is figyelmesen hallgattam meg, de azt a tetszelgést a múltbeli szenvedésekkel szemben zsidóknál is, másoknál is, mindenkinél, aki valamilyen múltbeli szenvedésére hivatkozott, és ilyenek sokan voltak a háború után, gondoljon csak a szegényekre, proletárokra, akik hirtelen magas állásba kerültek. Ki minél feljebb ment, annál inkább panaszkodott arról, hogy mennyi mindent szenvedett. Ha ezt hallgattam, akkor valami rossz érzésem támadt. Most is így van, amikor most ennek a 40 évnek a szenvedéseit adják elő az emberek. Mindig érzek benne valami stilizációt. Azt, hogy az ember a szenvedésben próbálja megtalálni a maga a lényegét, a maga valódi énjét, identitását, de ez nem igazán komoly. I am an arrogant racist. I really am a racist, no doubt about it. And I'm arrogant enough so that I believed with every cell in my body that the definition of a Jew was a man or woman who had so educated his children that they could never bury another human being alive, even to save their parents or themselves. That this was my definition. Terribly arrogant, racist definition. And Israel had proved me wrong. And here I stand, not only arrogant and racist, but in error. In error. And this is to ask, why then have we survived?
Why then the mystery of our survival? Why then are we the people of the Sermon on the Mount and of Spinoza's Ethics? Why then were we given this chance to carry letters among mankind, to be the postman of hope and of certain ideas? And to this Israel answers, you will only have the right to ask these questions if you are among us, if you share our risks, or if you send your children, because you are an old nobody who cares, but we want your children. And I very, very deeply respect that answer too. So you see, the really important questions are the one where one knows that one is also mistaken. Voltam is ott egyszer, mert érdekel ez a kísérlet. Ott lakik például egy unokanővérem, aki Nagyváradról került Auschwitzba az édesanyjával és a kislányával, egy Kati nevű kislánnyal, aki akkor 4 éves volt. Az unokanővérem egy nagyon szép fiatal nő volt. És az egyik lengyel fogolynak nagyon tetszhetett. Egy lengyel fogolynak csikos ruhában, akik ott a vasúti töltésen, a rámpán ezeket a munkákat elvégezték, mielőtt az osztályozás megtörténik. És amikor már közeledtek Mengeléhez, aki ugye jobbra-balra irányította az embereket, akkor azt mondta az unokanővéremnek, hogy add oda a gyereket az anyádnak, mert mellette állt az édesanyja. Ő ezt nem értette, hogy miért, mert a karján volt a gyerek. És ez a lengyel fogoly letépte a karjáról a gyereket, és odaadta a nagynénémnek, az ő édesanyjának, és Mengele az ő édesanyját, a nagynénémet a gyerekkel együtt balra küldte, őt pedig jobbra. Így aztán ő megint csak táborok során át életben maradt, és ami csodaszerű volt, a férjével összetalálkozott, ugyancsak Bergen-Belsenben. Mind a ketten le voltak romulva, alig éltek már, az egyikük tifuszos volt, de amikor hírét hallották valamilyen közlekedő híreken át, hogy a másik él, ettől életre kaptak. És ketten együtt mentek vissza Nagyváradra, ahol furcsa hangulat vette őket körül, mert nem volt egyetlen házas pár sem, amely együtt maradt volna életben a zsidók között. A férje vegyész és illatszerész, drogista és gyógyszerész volt, patikus volt. És akkor elhatározták, hogy kimennek Izraelbe. Kimentek, született még egy fiúk és még egy lányuk. A fiúk 1973-ban a Jom Kipuri háborúban halt meg, eltalálta egy golyó. Lo que pasa es que no hay tiempo humanamente para llegar al fin de la narración. Para decirlo todo en el sentido de que no quede nada sin haberlo dicho. Que es infinita la memoria. Y que podríamos estar, los que hemos vivido y que hemos tenido la suerte de poder o de saber escribir, podríamos estar siglos escribiendo y siempre quedaría algo nuevo que no se ha dicho. Pero se puede decir todo en el sentido de que no hay cosas que sean incomunicables. Lo que pasa es que la comunicación nunca será completa. Nunca. Ese es el problema. Nunca. Siempre hay algo nuevo. Y luego hay otro aspecto que eso sí es evidente. Y es que la vivencia de aquella muerte, cómo se ha vivido aquello, claro, solo el superviviente puede tenerla. Y nos estamos acercando a un momento de la historia en que ya no habrá ningún superviviente. Ya nadie va a tener dentro de unos años la memoria directa de lo que fue aquello. Ya solo será la historia o la memoria de la memoria. Y yo supongo que el último, si pudiera saberlo,
el último superviviente de los campos nazis, si supiera que es el último, se suicidaría inmediatamente para terminar con esa imposibilidad de la memoria. Dit is het laatste beeld dat we filmen. De begraafplaats naast de synagoge in hartje Boedapest. Waar György Konrád als Shema Shema Israël weerklonk, wist dat hij zo meteen met één van de meisjes die hij tijdens het gebed had uitgekozen onder de poort door naar buiten zou wandelen.